Jakung. Vespa tua, bentuk motor suka, sangat menantang. Vespaku berlari kencang. Vespa tua, bentuk motor suka, sangat menggoda. Idola tua dan muda. Jaket levis kecil dan kumal, sepasang sarung tangan kusam. Walaupun kotor dan berkarat, Vespaku tetap yang terhebat, bertahan. Wis jan jam 7 wis masuk kakang ngerung tangi-tangi karo kepriye suwung wonge kudune gugah lah Pak, kudune ditendang gie malih tegugah bae lah. Awas iki nek tekan adik raket, tekan adik raket. Endi bocah tak goleti? Tangi. Wis jam itu esok cepet tangi. Apa sih? Tangi. Wis jam itu gampang sekolah orang. Hah? Jam itu? Suwung kie. Itu suwung banget kie mancen jame. Wis bisa atus mangkat langsung. Oke. Langsung mangkat kie. Oke, mangkat Bi. Sudah temen sih. Bar ya, sepatunya kayak gemuk. Yuk, mangkat.
Waduh, malah mati barang kiye. Mudun malah dipoprok bae. Apa sih, Kang? Mbuke mogok barang. Kayaknya besine iki lho. Iya mantep nih. Cekel nah. Apaan busine payo? Aduh, panas sih. Apaan sih yo? Busine panas. Uteknya panas. Apaan sih yo? Untuk nang dengkul, mbok, Kang. Uteknya Vespa nang dengkul. Dengkule mbok nang utek Vespa. Sufung na utek Vespa. Jajal. Maca bismillah kudune iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wes berangkat.